Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajmain. Thumma ila hadratin min jami'i awliya Syekh Abdul Qadir Jilani wa Sayyidi Syekh Muhammad Baudan An-Naqsyabandi wa Sayyidi Syekh Abdul Hasan Asy'ari wa Sayyidi Imam Al-Ghazali. Ghafarallahu dzunubahum wa satara wa yuli darajat fil jannah. Wa ila hadratin min jami'i masyayikhina Husain Masudi Bali Murtada Masalawi. Ghafarallahu dzunubahum wa satara wa jannah. Wa ila hadratin min jami'il mu'allifin muslimin Allah wa ila hadratin Salim bin Amir Al-Hadrami. Summa ila hadratin Sanawi Al-Bantani ghafarallahu dzunubahum wa satara. Wa yuli darajatin fil jannah wa yanfa'una bi ulumihim bi asratin amin. Summa ila jami' arwahim minal quburil hadirin. Ghafarallahu dzunubahum wa satara wa yuli jannah syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah ala jami'i ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa niyatul qasri lan ing dalam salat kang qasar iku sing syarat-syaratipun sing nomor sekawan ki menika niyatul qasri. Niat qasar, niat salat qasar, ngringkes salat indal ihrami ing dalem nalikane takbiratul ihram. Wa antakuna lan nomor gangsal, wa antakuna lan yen to ana apa as-shalatu apa salat ana iku rubaiyatan kang bangsa 4 rakaat. Nomor 6 wadawa musafari lan langgenge lelungan ila tamamiha maring sampurnane salat. Wa la yaqtadiya lan yen toh ora makmum sapa wong safar bimutimin kelawan salat kang sampurna fi juz'in ing dalem juz'e bagiane min sholatihi saking salate wong kang musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Min sholatihi saking wala yaqtadiya napa niku ora makmum sapa wong musafir bi mutimin kelawan wong kang salat sempurna fi juz'in ing dalem bagian min sholatihi saking salate musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Tetes tasih bahas masalah qasar menika ngringkes salat. Lah ngringkes salat niku sing sepisan niku ya mesti kula panjenengan nalikane lelungan iku syarate iku nek kepengin qasar iku perjalanane iku ing dalem jarak kira-kira 2 marhalah. 2 marhalah iku 2 pos iku diarani nggih antarane 90 km. Wa yakuna mubahan lan lungan iku apik. Lungan iku perkara apik mboten perkara maksiat. Terus wal ilmu bijawazil qasri lan ngerti kewenangane diwenangakene salat qasar. Misale salat qasar iku 4 dadi 2. Salat iku ana sing iso diringkes yaiku 4 rakaat dadi 2 rakaat. Kita harus tahu. Lah ora angger melu ya ora sah. Terus salajengipun nggih menika wa niyatul qasri, niat qasar indal ihrami nalikane takbiratul ihram. Lah niki mungkin ket wingi jenengan bingung. Lho kok niate kok ning salat awal, niate kok pas lelungan. Dibedakan jamak dan qasar. Jamak iku ana 2 nggih. Jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim iku niate adalah di waktu sholat yang pertama. Jadi jamak takdim di waktu sholat yang pertama. Apakah harus takbiratul ihram? Mboten.
bebas. Gitu, bebas. Entah itu berada di tengah, di awal, sing penting durung salam. Iku jamak takdim. Jamak takdim tidak harus bepergian, boleh orang yang berdiam di rumah. Contone karena hujan, ya. Contone loro sing masyakoh. Contone dadi nganten resepsi pernikahan di rumah. Iku oleh jamak. Gitu. Nek mator iku takdim. Nek ngantenan loro bisa takdim bisa takhir. Iku jamak iso dilakoni ning omah, tidak harus bepergian. Nah, jamak takhir niate beda malih ketika berada di waktu sholat yang pertama. Tadi kan di saat sholat yang pertama. Saiki nek jamak takhir di waktu sholat yang pertama. Misalnya zuhur sampai asar iku jam 12 sampai jam pinten? 3 nggih, kira-kira ngono ya. Iku niate boleh jam 1, boleh jam 2, boleh jam itu. Bahkan setengah 3, bahkan setengah 4 boleh jamak. Niat jamak takhir. Niatnya sebelum sholat. Niatnya sebelum sholat, tidak di dalam waktu sholat. Pun paham? Nah, saat niki qashar. Qashar iku niate kudu saat takbiratul ihram. Dan nek qashar iku niate kudu dalam takbiratul ihram, dan qashar hanya diberikan kepada orang yang bepergian. Lah nek jamak qashar Pak, ya yang keempat berarti ono jamak qashar, jamak takdim qashar, jamak takhir qashar. Tinggal menggabungkan niat itu. Tinggal menggabungkan niat niku. Contone jamak takdim qashar. Lah iku jamak takdim niatnya di mana? Pada saat sholat yang pertama sampai selesai, gitu. Sebelum salam. Nek tak qashar Pak. Lah qashar carane di pada saat takbiratul ihram, ya berarti dimasukkan niate di pada saat takbiratul ihram di waktu sholat yang pertama. Sholli fardhu majmu'an ilail asru rakaataini qasron lillahi ta'ala. Berada di waktu duhur kalau jamak dengan asar. Jadi tidak boleh niat di waktu asar. Kalau niatnya di waktu asar berarti ya hilang, nggih. Itu jamak takdim qashar. Terus sing asar mau niat dereng, sing niat pertama mau niat jamak takdim dereng. Nah, terus asare ya namung ngeten. Usolli fardhul asri rakaataini qasron lillahi ta'ala makmuman, lillahi ta'ala imaman, lillahi ta'ala. Jamaknya sudah di waktu yang pertama. Mohon paham? Jadi niatnya sing kedua enteng. Sholli fardhul asri karena qashar ta. Sholli fardhul asri rakaataini qasron makmuman lillahi ta'ala, utawa sholli fardhul asri qasron makmuman lillahi ta'ala. Harus ada kata qashar. Tidak ada kata qashar, batal. Tidak menyebutkan rakaat ini. Kalau qashar berarti 2 rakaat. Kata nggih itu. Ana wong niat salat tapi tidak dia makmum karo wong sing qashar. Kemudian dia napa menika lho lah aku kok 2 rakaat ya tambah ana mungkin niat 4 rakaat kowe ora niat qashar kok. Atau orang niat qashar tapi kemudian dia bermakmum kepada orang yang tidak qashar, ya raksa. Makmum harus ikut pada imam. Ngoten lha niki. Dadi niku. Sing kedua, iki dipahami kalau wingi kita udah bingung. Jamak takhir niatnya di mana? Di waktu sholat yang pertama, bukan di sholat loh ya. Di waktu sholat yang pertama sampai dipandang selesainya
waktu itu. Contohnya jamak takhir asar zuhur asar. Niatnya di mana? Di waktu zuhur sampai nanti akan masuk asar. Rombongan mengatakan, saudara-saudara, nanti kita niat sholat jamak takhir. Siap? Siap. Sudah niat. Paham ya? Jadi niatnya di dalam sholat atau di luar sholat? Sebelum sholat toh? Niku jamak takhir. Tapi kok dikosor? Tinggal masukkan. Kosor kapan waktunya? Pada saat takbiratul ikhram. Jadi mau wis niat, kemudian masukkan saja unsur kosor di dalamnya. Usolli fardhu dhuhri napa niku majmu'an bil asri, malam wis kono. Usolli fardhu dhuhri rakaataini qasran lillahi ta'ala. Sudah, karena niat jamaknya sudah di depan. Paham ya? Jadi usolli fardhu dhuhri qasran lillahi ta'ala. Sebab apa? Niatnya jamak sudah di depan. Pak lah niku kok nek pas napa niku pelajaran kok ono usolli fardhu dhuhri majmu'an ilahil asri jam'a takhirin kan wonten to? Lah kuwi kan pelajaran to. Gitu. Pelajaran. Ra apa-apa, ya to. Nah niku tapi jenengan di dalam sama takhir di awal waktu sudah, di pertengahan waktu, di 3/4 waktu terakhir harus sudah berniat untuk melaksanakan jamak takhir. Jenengan weruh-weruh begitu wis asar lagi usolli jamak takhir rasa. Kalau di awal waktu belum berniat. Nek jenengan niat lagi majmu'an berarti kan lebih niat. Sah mboten? Mboten sah. Paham? Paham ra iki? Paham le? Bingung. Bingung kowe sampe ngantuk. Dadi tawarik takane. Jamak takhir niatnya di mana? Di waktu yang pertama sampai akan habis waktu itu. Sudah sholat belum? Belum. Difahami dulu. Belum dalam keadaan sholat sudah berniat dirungokke. Saya sudah ada ceramah meneh, awas. Ya, itu. Jadi di niat di waktu yang pertama. Sudah sholat? Belum. Pahami? Belum sholat, sudah berniat. Jamak takhir dilakukan di waktu yang terakhir. Seandainya arep lunga wisata, lunga ziarah wali songo, kemudian dia pengen jamak takhir, tahu-tahu gitu arep di awal tidak sholat, tidak berniat, dia waktu asar sholli fardhu dhuhri majmu'an bil asri jamak takhirin rakaataini qasran lil ma'al Allahu akbar. Sah apa tidak? Sah apa rak? Tidak sah, sebabnya belum berniat di waktu yang pertama, sudah telat dia. Paham ya? Nah, terus niatnya gimana? Nek mau wis diniati ya cukup saja usolli fardhu zuhri rakaataini qasran lillahi ta'ala. Sah Pak? Sah lah, sudah tadi kan sudah niat. Ngene iki lho je bingung. Ya ta? Saya bingung. Bisa dipahami ya? Lah kesalahan fatalnya itu kan di situ, karena kadang-kadang kita belajarnya buku persolatan terus kemudian dihafalke dhewe. Yus kuwi dadi salate sampe ngene. Usolli Allah ora barbar. Bel ini meneh karena ra tutup Pak niate. Ya ta? Lah tapi nek mengene tok, sholli fardhu dhuhri qasran ta'ala Allahu akbar. Sah. Gampang dah berarti. Paham betul? Apa? Hati-hati. Ketua rombongan ziarah hati-hati. Ya, itu. Dan itu ketua rombongan ziarah atau yang mimpin perjalanan harus ngomong nanti di waktu zuhur misalnya, nanti kita jamak takhir. Jadi tidak boleh mengatakan nanti kita sholat jamak takhir di waktu asar. Tidak boleh.
Loh, melaksanakannya tetap di waktu asar, niatnya saja di waktu duhur. Niatnya saja di waktu duhur, melaksanakannya tetap di waktu asar. Sebab napa? Jamak takhir. Paham ya? Oh, ngoten. Kalau ketiduran bis lu wis tekan omah wis bar wis napa niku maghrib. Gitu. Berarti zuhur ya ora salat, asar ya ora salat, mlebu maghrib. Ada ndak waktu yang digunakan untuk itu? Niat pertama ada ndak di dalam maghrib? Ndak ada nggih. Berarti qasornya hilang. Munculnya apa? Qadha. Paham? Munculnya qadha karena waktu asar sudah terlampaui. Yo saat itu sampean sholat maghrib, nek jamaah ya jamaah sik, nek tidak jamaah ya dibayar dulu. Ngoten. Jadi misalnya, lu lah kok kena maghrib, jamaah ndak? Jamaah. Oh nek jamaah berarti dibayar dulu utangnya zuhur karo asar, kemudian baru jamaah. Nek jamaah berarti jamaah dulu baru nyaur utang. Tapi kalau tidak jamaah bayar utang dulu baru sholat adanya itu. Ngoten nggih? Nggih, paham nggih? Nah, itu kalau lihat qashar jamak takhir, niate sederhana. Usolli fardhu dzuhri rakaataini qasran lillahi ta'ala. Jamaknya ndak usah Pak, malah ngrepoti. Sebab sudah niat jamak di awal, kok mbok baleni meneh niatmu malah iso dadi ora sah. Paham ya? Nah, gitu. Karena kamu sholatnya zuhur. Nah, sing asar nggih sami. Sholli fardhul asri rakaataini qasran ma'muma lillahi ta'ala. Ndak pakai jamak, Pak. Loh lah mau kan wis niat. Nek kamu niatnya di waktu asar, yo rasa. Ngoten nggih. Sementara ini banyak yang belum dilaksanakan dengan baik, gitu. Nah, terus saya sholat jamak takdim kisami. Niatnya di mana? Di saat di sholat yang pertama, bukan di waktu sholat ya. Di sholat yang pertama. Sholli fardhu dzuhri majmu'an ilail asri rakaataini qasran lillahi ta'ala. Kuwi sing rada ruwet. Kita di jamak takdim karena niatnya berada di situ. Kalau yang qashar niatnya pada waktu pakai waktu. Kalau takdim pada saat sholat yang pertama sampai dengan salam. Wah angel Pak, mulane aja mboto takbiratul ihram. Usolli fardhul misalnya apa? Maghrib ya, sampai isya ya. Sholli fardhul maghribi salat Allahu akbar, biasa. Begitu sampean rukuk niat sholat jamak takdim dengan maghrib isya, cukup boleh. Jadi tidak pada saat metenteng ini. Jamaah kena bidiwian kena. Dalam lah nek jamak takdim kan ora usah dikasih tahu toh Pak. Pada saat baris jamak takdim. Kan ngoten toh. Lah nek napa niku jamak takdim harus dikasih tahu sebelumnya. Nek jamak takdim di depan itu kita sholat jamak takdim boleh. Nek jamak takhir di bis wis dikandani. Paham ya? Jadi nek jamak takdim pada saat sholat dikandani sholat jamak takdim. Niatnya begini, bebas nanti sampean sholat dulu. Sholli fardhul maghribi salasan mumal telah Allahu akbar. Imamnya kan sudah sepakat toh jamak takdim toh.
utawa ya Allahu Akbar, karena daripada jenengan ngangkat tangan kira barbar, wes ben wae. Begitu Allahu Akbar ruku, sampean subhana rabbiyal azim wa hamdi, terus saya berniat untuk sholat maghrib dan isya jamak takdim. Ngono. Piye? Gampang toh? Nah, gitu ya. Bingung toh ibu-ibu? Nah, paham betul ibu-ibu? Mumet, ya saya esok diterangke bener. Gitu, nggih. Itu. Nah, sementara ini kita tidak punya pemahaman, yang penting carane sholat itu niat di awal dari sholat itu ngoten. Maka qashar harus di awal pada saat takbiratul. Kalau jenengan qashar berarti tinggal nambah qasharnya saja. Maghrib ada qashar mboten? Tidak ada, berarti tidak perlu pakai qashar. Isya pakai qashar, ada qasharnya? Ada, berarti si sholat isya pada saat jamak takhir cukup. Usolli fardal isya'i rakaataini qasran ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jamak takdim nggih sami. Usolli fardhu dhuhri, karena sudah niatnya tergantung niat awalnya. Jenengan di jamak takdim di waktu sholat isya-nya tidak perlu niat jamak lagi. Cukup di waktu maghrib saja. Tinggal nambahin nek qashar karek nambahi takyinnya kok qashar. Usolli fardhu isya'i rakaataini qasran ma'muman ta'ala. Allahu Akbar. Oh ngono. Gampang nggih? Jamira. Wis mene wae sik. Ya, makanya saya esok takokke meneh. Ngoten mugi-mugi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.